Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-muhtarumin, al-mukarramun, para sahabat-sahabat, para alim, khususipun kepada Al-Habib Abdul Qadir Mulahela selaku Ketua PC Rijal Ansor Kabupaten Banyumas yang kami hormati, segenap jajaran pengurus cabang, pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Banyumas, dan seluruh sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor di wilayah Indonesia yang kami hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kita bertempat di Majelis Taklim Habib Abdul Qadir. Pada malam ini kita bersama-sama mengikuti acara Khatmil Quran dalam rangka Harlah GP Ansor yang ke-86. Acara ini diikuti oleh seluruh PAC Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Banyumas. Marilah pada malam yang berbahagia ini, malam yang penuh barakah, kita berbanyak membaca Al-Quran dan juga bermujahadah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Qurannya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan telah diturunkan Al-Quran adalah sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang beriman. Allahumma amin. Sahabat-sahabat yang kami hormati, marilah acara Khatmil Quran ini kita awali dengan baca Ummul Kitab, Al-Hadziniyah wa ala kulli niyatin sholihah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Semoga dengan diawali dengan bacaan surah Fatihah, acara Khatmil Quran dan mujahadah pada kesempatan malam ini bisa berjalan dengan lancar dan senantiasa akan menambah kebaikan bagi kita sekalian. Allahumma amin. Acara pada malam ini adalah selain mujahadah dan doa Khatmil Quran, nanti akan ada arahan dan juga sambutan dari Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Banyumas dan juga Kepala Satuan Koordinasi Cabang Banser Kabupaten Banyumas yang akan disiarkan secara langsung melalui Zoom dan juga channel YouTube ini. Untuk itu, marilah kita langsung saja kita bersama-sama mengikuti acara mujahadah yang dipimpin oleh beliau Al-Habib Abdul Qadir Mulahela selaku Ketua Pimpinan Cabang Rijal Ansor Kabupaten Banyumas. Kepada Al-Habib Abdul Qadir kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musaffa'u hasana wa habana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bid-dawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji
hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kali kesempatan ini kita kembali berjumpa di sebuah dunia, yaitu dunia internet atau disebut dunia maya. Akan tetapi esensinya kita di dalamnya diniatkan untuk niat kebaikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak? Melalui media ini kita dipertemukan di dalam sebuah program yang mana program dari pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Banyumas, pengurus cabang Rijalul Ansor Kabupaten Banyumas bersama dengan ACM-nya yang pada saat ini melaksanakan sebuah bentuk syiar di bulan suci Ramadan dengan mengagungkan syiar Al-Quranul Karim, syiar yang agung. Yang mana alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, acara ini kita isi seperti halnya pertemuan-pertemuan yang telah berlalu, yaitu tadarus dan dilanjutkan dengan doa khatmil Quran. Amalan ini adalah amalan yang tentunya telah ditradisikan turun-temurun pada sampai saat zaman kita ini. Tiada lain dan tiada bukan dengan mengagungkan syiar Islam al-aqidah ahli sunnah wal jamaah nahdiyah. Di dalamnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemuliaan Al-Quranul Karim, dengan syafaahnya Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala teguhkan kepada kita akan kekuatan iman, teguhkan kepada kita akan kekuatan Islam. Dan semoga kita semuanya dianugerahkan kesehatan kanti afiah. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, semoga dengan kemuliaan Al-Quranul Karim, dengan kemuliaan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat, berdoa senantiasa, Allah angkat wabah daripada COVID-19 ini. Bukan hanya di Indonesia, di negeri kita tercinta, akan tetapi yang ada di seluruh belahan dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat wabah ini. Disehatkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa seluruhnya yang ada di dunia. Saudara, kaum muslimin muslimat, sahabat-sahabatku, sahabat Ansor, sahabat Banser, baik di tingkatannya, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, dari Majelis Taklim Riyadul Jannah, sahabat-sahabatku, rekan dan rekanita, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, seluruh yang ada, seluruh yang mendengarkan, yang melihat, para pemirsa,
Maka kuatkan niat ini. Niat untuk mengharap ridha Allah. Niat bukan mencari ridha manusia. Ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak yang lain. Maka syukurilah kenikmatan ini. Syukurilah kenikmatan ini. Di dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, "Idza aradta anna ni'ama minni raditu minka bidzalika syukra." Apabila kau mengetahui semua nikmat adalah dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kau mensyukuri nikmat itu. Nikmat kesehatan, afiat. Nikmat taat kepada Allah. Nikmat lisan ini berzikir kepada Allah. Nikmat untuk melakukan amal sosial, apalagi di bulan Ramadan, apalagi di musim endemi semacam ini. Nikmat-nikmat semacam itu digerakkan untuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri kita. Nikmat itu dari Allah. Maka ketahuilah, raditu minka bidzalika syukra. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku meridhai atas syukurmu. Mudah-mudahan program ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak menggapai ridha makhluk, tapi niatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah, melaksanakan taat. Niat yang kuat, niat karena Allah. Baiklah. Kemudian susunan acara pada malam hari ini seperti biasa adalah mujahadah, istighosah. Yang akan kita gunakan adalah mujahadah Ratib Al-Haddad. Yang mana Ratib Al-Haddad ini adalah amaliyah yang masuk di dalam program Rijalul Ansor Kabupaten Banyumas. Dan alhamdulillah Ratib Al-Haddad yang kemudian kami terjemahkan bersama-sama dengan tim Rijalul Ansor, maka kemudianlah terbit sebuah kitab, yaitu kitab Ratibul Haddad beserta terjemah. Dan alhamdulillah telah kami edarkan, dan semoga hal ini bisa menjadi sebuah program yang bisa diamalkan. Tentunya dengan pengamalan semacam ini kita mentradisikan amalan aslafuna sholihin. Aslafuna sholihun. Maka marilah sebelumnya kita membaca mujahadah Ratib Al-Haddad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa ar-Rahmanir Rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-Hayyul Qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام
يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Selanjutnya adalah tertibul Fatihah di dalam mujahadah Ratib Al-Haddad. Saya baca doanya, kemudian para pemirsa untuk mengamininya. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi inna Allaha yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yadafana ala millatihim wa yahsuruna fi sumratihim bi sirril Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة ثم الأرسل الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه ذا الحقوق عليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روحي سيدنا الحبيب صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن ألوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه ذا الحقوق عليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح الأولياء والصالحين والآئمات الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمؤمنين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بنية القبول والوصول والحصول تمام كل سلم مأمول وصل حسنا ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل أهلنا ولوالدينا وللأولادنا وللأحبابنا
وللمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولد أدنان جامعة لكل ناد صالحة وزيادة ومحبة في سرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. ولك الحمد إذا الرديد ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستعدئك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ودعين ودبخي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا وإياهم بالعافية والسلامة وحققنا وإياهم بالتقوى والاستقامة وإذا وإياهم من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللأولادنا وللمشايخنا في الدين وللمعلمين وأصحابنا ومن حبنا فيك ولجميع المسلمين والمؤمنين. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كما المدام له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضلي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا علم سر من لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا علم لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا يا علم ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله
أسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو واعف عنا يا كريم اللهم إنك تحب العفو واعف عنا يا كريم اللهم تحب يا كريم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم Para pemirsa, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membacakan mujahadah Ratib Al-Haddad, maka kita akan meneruskan yaitu dengan tadarrus yang mana kita awali pembacaannya dari suratan-suratan di penghujung juz 30. Ya. Dari mulai At-Takasur atau Al-Hakumut. Saudara dan saudariku, sahabat-sahabatku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian kita mujahadah Ratib Al-Haddad? Mungkin di antara kita ada yang bertanya. Ratib Al-Haddad adalah ratib yang mana keterangan ini sudah cukup umum. Sejarahnya terutama bagi kaum muslimin muslimat yang ada di Indonesia, wabil khusus kaum Nahdiyin. Bagaimana tidak, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau memiliki beberapa guru di antaranya para habaib ulama besar yang ada di kota Mekah. Kemudian beliau mendapatkan ini Ratib Al-Haddad adalah di antaranya dari gurunya yaitu Mbah Khalil Bangkalan. Ijazah Ratib Al-Haddad beliau dapatkan. Kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mensiarkan Ratib Al-Haddad. Pada saat-saat genting pada sebuah peristiwa penting, yaitu pada saat kemerdekaan. Kemudian diijazahkan pula Ratib Al-Haddad dari Hadratus Syekh kepada Ki Wahab Hasbumullah. Yang mana Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga mengijazahkan secara umum Ratib Al-Haddad ini. Adapun saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ratib Al-Haddad kemudian di negerinya berasal dari Hadramut di kota Yaman. Negerinya, leluhurnya para Jumlatil Auliya Tis'ah fil Jawa. Di mana pembacaan Ratib Al-Haddad ini juga ditradisikan dibaca di malam-malam bulan Ramadan. Karena apa? Ratib Al-Haddad ini sendiri, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang menyusun ini, itu dia mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala yang mana ketika beliau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka mereka para aulia, para salihin yang mentradisikan ini, yaitu mereka berharap ketika Ratib Al-Haddad dibaca di bulan Ramadan, mereka juga berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Semoga kita, keluarga kita mendapatkan anugerah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga dengan mujahadah Ratib Al-Haddad apa yang kita mohon senantiasa Allah Ta'ala kabulkan. Terutama Allah Subhanahu wa taala angkat ini wabah yang telah mewabah di antero dunia yaitu COVID-19. Kemudian kita teruskan untuk kita simak bersama dan kita ikuti bersama yaitu dari surat At-Takasur. Ya. Monggo Ustaz Abdul Ghaffar
untuk dibacakan. Kemudian nanti kita baca doa khatmil Quran dan kemudian kita baca doa birrul walidain. Begitu. Terima kasih. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر
إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدني واهدنا وافقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركات حدم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرامك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزناد حتم القرآن واكرمنا بكرامة حتم القرآن وشرفنا بشرافة حتم القرآن والبسنا بحلعة حتم القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة حتم القرآن. وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة حتم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي قبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى صراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمات كرامة وبكل آية مساعدة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلام والعافية علينا واكتب سلامة والعافية علينا وعلى الحجج والعزة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة سيدنا محمد أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونورا ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح Syekhuna Khalil Bangkalan wa hadratus Syekh Hashim Asyari Haji Wahab Hasbuh wa Haji Bisri Samsuri Sumailar wa jami' ulama'ina Sumailar Habib Muhammad bin Tahir al-Haddad wal Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib al-Abdas jami' sadatina min alawiyyin وإلى رواه آبائنا وأمهاتنا وابنائنا وبناتنا وأخواتنا وأخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا وللأرواح جميع المؤمنين والمسلمين Summa ila arwahi monggo disebataken para sepuh para sederek-sederek kita ingkang sami sampun sumarik disebataken asmanipun.
الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله فدري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan dengan pembacaan doa birrul walidain. Doa birrul walidain ini cukup masyhur, ya, cukup masyhur sekali. Dan doa birrul walidain ini termasuk diantaranya kaifiahnya itu dibaca biasanya pada umumnya ada kaifiah itu dibaca setelah mereka membaca, para ulama-ulama mereka itu membaca doa khatmil Quran. Terutama mereka dari Sadatul Alawiyin. Mereka setelah membaca doa khatmil Quran, kemudian mereka biasanya melanjutkan dengan doa birrul walidain. Mari kita saya baca dan kemudian kalian ikut mengamininya. Mudah-mudahan doa birrul walidain ini yang terkandung di dalamnya kalimat-kalimat indah, munajat kepada Allah, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh indah. Semoga yang kita minta daripada doa birrul walidain ini Allah taala kabulkan senantiasa dan memasukkan kita sebagai anak-anak yang senantiasa masuk di dalam anak-anak yang birrul walidain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bisyukrikal walidaini wal ihsani ilaihima wa hasana ala tinami birriha wa istina'il ma'rufi ladayhima wa nadabana ila hafdhil jannahi minar rahmatil lahuma i'daman wa igabaran wa asana bitarahumi alaihima kama rabbayana sighara. Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina, waghfir lahum warhamhum warḍanhum ridhan tuhillu bihi alaihim jawami'a ridwanik wa mawadin 'afika wa afranik wa tuhilluhum bihi dar karamatik wa amanik wa addira bihi alaihim lataifa birrika wa ihsanik. Allahumma fir lahum maghfiratan jami'atan tamhu biha salifa uzarihim wa sayyi'a israfihim warhamhum rahmatan tuniru lahum biha al-maj'a fi kuburihim wa tu'amminuhum biha yawma fasa'i inda nusurihim. Allahumma tahannan ala du'afihim kama kanu ala du'afina mutahanninin. فرحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغارنا متعطفين. اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أسربته قلوبهم والحنانة التي ملعت بها صدورهم واللطف الذي سغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا المجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين ورعي الذي كانوا فينا راعين أفضل ما جزيت به سعاة المصلحين ورعاة الناصحين. اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمات كما كانوا ينظروننا. اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك كما استغلوا به في حق تربيتها وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق حكمتك مما أثارنا به في حق حكمتنا واعفو عنهم ما ارتكبوا من السبحات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا
ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا، وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيها استراحوا لنا وسعوا علينا، والطف بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا. اللهم وما هديتنا له من طاعة ويسترته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونسيبا، وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات، ولا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا. اللهم كما سررتم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة. اللهم ولا تبلغهم من أحبارنا ما يسوءهم، ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم، ولا تسهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المهزيات ونأتي من المنكرات وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاة، ولا تحكي ولا تكفهم منا على موقف امتضاح بما نستره من سوء الاستراح. اللهم وما تلونا من تلاوة وزكيتها وما صلينا من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال صالحات فرادتها وتصدقنا من صدقات فنيمتها، فنسألك اللهم أن تجعلنا حظهم منها أكبر من حدودنا وقسمهم من نزال من أقسامنا وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا، فإنك أوصيتنا برهم وندبتنا إلى شكرهم، فأنت أولى بالبر من البارين وحق بالوصل من المأمورين. اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد، واسمعهم منا دياب النداء يوم التناد، واجعلهم بنا من أعباد الآباء وبالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار الكرامتك ومستقر رحمتك ومحل الأوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. آمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك آمين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. يا رب يا رب يا رب اجعلنا من أهل القرآن، وألف بيننا وبين القرآن، وحببنا إلى القرآن، وحبيب القرآن إلينا. يا رب يا أهل الثناء اجعل القرآن شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. يا رب ya Rabb ya Rabb, jadikanlah kami sebagai ahlul Quran. Satukanlah kami dalam keharmonisan dengan Al-Quran. Timbulkanlah dalam hati kami rasa cinta kepada Al-Quranul Karim. Jadikanlah Al-Quran cinta kepada kami ya Allah. Wa habibil Qur'ana ilaina, wa habibil Qur'ana ilaina. Jadikanlah Al-Quran cinta kepada kami ya Allah. Wahai Tuhan kami ya Allah, ya Rabb, wahai pemilik segala pujian, jadikanlah Al-Quran, ij'alil Qur'ana syahidan lana, jadikanlah Al-Quran sebagai saksi untuk meringankan kami dalam pengadilan Engkau ya Allah. Jadikanlah Al-Quran syahidan lana, bukan meringankan bagi kami. Al-Quran menjadi saksi yang meringankan bagi kami. La syahidan alaina, bukan saksi yang memberatkan bagi kami. Ya Allah,
Wa hujjatan lana la hujjatan alaina. Bukti yang meringankan kami, bukan bukti yang memberatkan kami. Allahumma barik fi auladina. Semoga Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita kebaikan anak-anak yang senantiasa anak-anak yang cinta Al-Quran. Dan mudah-mudahan senantiasa Engkau jaga mereka ya Allah, anak-anak kami. Janganlah Engkau celakakan mereka, karuniakanlah kami ketaatan ya Allah. Ketaatan anak-anak kami ya Allah. Wala tadurruhum warzuqna birrahum warzuqna birrahum warzuqna birrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembacaan Ratib Al-Haddad, kemudian kita teruskan dengan doa khatmil Quran, kemudian kita teruskan dengan doa birrul walidain. Setelah kita laksanakan, semoga hal tersebut adalah sebagai bentuk ketaatan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya bermanfaat bagi kita kehidupan dunia ataupun kelak nanti di dalam kehidupan akhirat. Para pemirsa dimanapun kalian berada, ketahuilah di dalam sebuah keterangan tentang umat Nabi Agung Muhammad SAW, yaitu umat manusia yang lisannya senantiasa basah dalam rangka membaca Al-Quranul Karim. Ketahuilah hal tersebut adalah sebuah keutamaan yang memiliki keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hal tersebut disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafidh Abu Amrin wa Ibnu Salah di dalam fatwanya. Qiraatul Quran karamatun. Qiraatul Quran karamatun akramallahu bihal bashar. Ya Allah. Membaca Al-Quranul Karim adalah kemuliaan bagi manusia. Allah. Fakat waroda. Sehingga ada sebuah riwayat di mana ketahuilah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yu'tu dzalik. Para malaikat yu'tu dzalik. Para malaikat-malaikat ini mereka tidak dikasih mendapatkan karunia seperti manusia yang lisannya diberikan kemuliaan untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Akan tetapi mereka para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala wa annaha harisatun lidzalika ala istima'ihi minal insan. Bagaimana kemudian malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ingin mendapatkan kemuliaan Al-Qur'anul Karim? Mereka menginginkan itu dengan apa? Malaikat-malaikat itu mendekat manusia-manusia yang lisannya membaca Al-Qur'anul Karim. Malaikat-malaikat ini mendengarkan manusia yang lisannya keluar daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Allah Karim. Saat ini Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita nikmat taat. Lisannya berzikir. Lisannya keluar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sufya Habib, kadang-kala ada orang bertanya, tuh ana baca Al-Quran, apakah dalam keadaan paham ataupun tidak paham? Karena mereka ada yang memahami Al-Quran, sehingga ketika membaca Al-Quran, mereka terenyuh, mereka terasakan dengan nikmat. Ada mereka. Seperti kita-kita ini yang tidak menguasai ulumul Quran. Hingga kemudian, bagaimana ya Habib, kami-kami ini, yang ketika membaca Al-Quran, tidak bisa memahami makna kandungan Al-Quranul Karim. Ketahuilah
Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Di mana beliau Al-Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan sebuah mimpi nan agung. Mimpi nan mulia. Emang kenapa mimpinya Habib? Mimpinya itu di mana dia diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kemudian di dalam mimpi itu saya simpulkan ada keutamaan-keutamaan bagi kita. Ada kado dari mimpinya Imam Ahmad bin Hanbal. Ada kado dari mimpinya Imam Ahmad bin Hanbal. Wa hugya 'anil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahu wa ta'ala ra'aitu Rabbal Izzati fil manam. Saya tidak akan artikan ini. Ra'aitu Rabbal Izzati fil manam. Faqultu ya Rabb ma afdala ma taqarraba ilahal mutakarribuna ilaik. Qala bikalami. Qala bikalami ya Ahmad. Ya Allah. Faqultu bifahmin aw bi ghairi faham. Bifahmin aw bi ghairi faham. Qala bifahmin wa bi ghairi faham. Masyaallah ya. Ditanya, Bib, mimpi ini gimana, Bib? Tolong artikan dong, Bib. Jangan. Kisah ini orang-orang yang ngaji tauhidnya tinggi. Ya. Saya ambil poinnya aja. Saya ambil poinkan aja. Karena waktu saya ngaji kitab ini, guru saya bilang, ambil poinnya aja dari kisah itu. Poinnya apa? Ada kado istimewa dalam mimpinya Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka, orang-orang yang mencapai tingkatan derajat muqarrabin. Orang-orang yang memiliki derajat kedekatan khusus kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mereka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka mencapai derajat semacam itu? Ya Allah, kata isi kadonya mimpinya Imam Ahmad bin Hanbal, mereka kebanyakan orang-orang tersebut kaum muqarrabin adalah lisannya senantiasa melaksanakan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Apa? Yang mana Nabi mengatakan afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Keutamaan dan paling terutama ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Mereka orang-orang muqarrabin mencapai tingkat derajat semacam itu karena mereka lisannya senantiasa qiraatul Quran. Masya Allah. Mudah-mudahan kita mereka Allahumma ja'alna minhum. Jadikan kita seperti mereka. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Sufya Habib, mereka kaum muqarrabin, mereka faham ketika baca Al-Quran. Mereka mengetahui kaidah tentang ulumul Quran. Sehingga mereka merasakan nikmatnya membaca Al-Quran Al-Karim. Mereka tadabburi karena mereka mendalami dengan kaidah ulumul Quran. Ini ada kado nomor 2 nih dari mimpinya Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Apakah cara bacanya itu Habib hanya mereka aja mendapatkan kenikmatan ini karena mereka memahami isi Al-Quran? La, hatta kita tidak memahami daripada ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang kita baca, tapi kita cuma membacanya karena apa? Niat untuk takarub kepada Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya kata isi daripada mimpinya itu dikatakan katanya apa? Baik paham ataupun tidak paham tetap mendapatkan sesuatu sisi yang mulia. Ya, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sofi. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan atau tidak? Seandainya kita bayangkan, kita renung sejenak. Di antara kita para pemirsa, mestinya sudah tahu tentang mengenai hadis ini. Hadis ini masyhur. Afdhalu ibadati ummati. Betul, qiraatul Quran. Terutama ibadah daripada umatku. Yang terutama, kata Nabi, adalah membaca Al-Quran. Bisa kita bayangkan sejenak, tutup mata kalian, renungkan.
Seandainya yang kau renungkan, Nabi Muhammad mengucapkan di depan dirimu. Nabi Muhammad mengucapkan di dalam rumahmu. Nabi, kita bayangkan. Hadis itu keluar dari lisan Nabi, ada di hadapan kita. Hadis itu dikeluarkan dari lisan Nabi, Nabi menyampaikan di rumah kita. Akan tetapi kemudian ketika Nabi menyampaikan itu, kemudian Al-Quran kita ada di pojokan lemari. Dia berdebu. Dia berdebu. Seisi rumah tidak ada yang memperhatikan itu Al-Quran. Mujizat teragung Nabi Muhammad, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kita bayangkan Nabi mengatakan, afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran. Kita bayangkan Nabi mengeluarkan lisan dari lisan sucinya hadis ini. Di rumah kita bayangkan seolah-olah. Terus Quran kita hanya sebagai hiasan yang ada di rok-rok, ada di rak-rak buku kita. Hanya sebagai hiasan. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya sampaikan dalam Al-Itqan, yaitu Al-Hafidh Abu Amrin wa Ibn Salah, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit mengutip dalam Al-Itqan, dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Malaikat tidak dikasih keutamaan, kemuliaan seperti manusia yang lisannya membaca Al-Quran. Sehingga malaikat mencari manusia, kemudian dia kepingin mendengarkan, telinganya kepingin mendengarkan bacaan Al-Qurannya manusia. Mumpung kita masih sehat, mumpung lisan ini masih bisa mengucapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, masih ada kesempatan kita untuk mau belajar membaca Al-Quran, untuk melanggengkan bacaan Al-Quran, untuk bisa menyampaikan kepada keluarga kita tentang keutamaan baca Al-Quran. Masa pantas orang yang mengatakan, aku ahlu sunnah wal jamaah. Aku ahlu sunnah wal jamaah. Giliran ditanya kapan terakhir khatam Al-Quran. Ramadan tahun kemarin. Waktu nuzul Quran, ana baca khatmil Quran. La khawla wa la quwata illa billah. Ya Habib, ana ahli sunnah. Naam, ahli sunnah. Qurannya bagaimana? Qurannya ada di pojokan lemari, berdebu. La haula wala quwwata. Nabi menangis atau tidak melihat kita semacam itu? Kau bilang Al-Quranul Karim mujizat teragung Nabi Muhammad. Al-Quranul Karim mujizat teragung Nabi Muhammad. Kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Membacanya di antara sebab untuk masuk di dalam orang-orang muqarrabin, orang-orang yang didekatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian Nabi mengatakan, nawiru buyutakum, cahayalah rumah-rumah kalian ini dengan bacaan Al-Quranul Karim. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah. Ini yang menyusun Ratib Al-Haddad, Al-Habib Abdul Haddad. Dia ini dikasih karomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia suatu ketika dia berjalan. Ketika dia berjalan, kemudian dia berkata kepada muridnya. Padahal beliau ini meripatnya karimatul ain. Meripatnya mboten priksa. Dari kecil. Kata Imamul Haddad bilang apa? Aku lihat rumah itu bercahaya dengan Al-Quran. Kau kasih salam ke dalam rumah itu. Kau bilang sama dia, apakah kau lagi baca Al-Quran? Masya Allah. Akhirnya apa? Muridnya Imamul Haddad datang ke rumah itu. Dia ketuk pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa? Ada salam dari Habib Abdul Haddad, dia mau tanya sama antum. Apakah antum lagi baca Al-Quran? Ditanya, kenapa Imamul Haddad tahu kalau saya lagi baca Al-Quran? Imamul Haddad dari kejauhan lihat rumahmu bercahaya dengan cahaya Al-Quran. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini karena kita umatnya Nabi Muhammad. Ini karena kita umatnya Nabi Muhammad. Kenapa kita lebih mulia daripada malaikat-malaikat diterangkan dalam Al-Itqan tadi? Ini karena kita umatnya Nabi Muhammad. Semoga kita bisa melanggengkan program ini sampai pada bulan Ramadan yang akan datang. Baik pada sahabat-sahabat PAC, saya harapkan
setiap hari Kamis sore sudah bisa menyampaikan tentang jumlah hataman Qur'annya. Sehingga bisa kami sebutkan, bisa kami sampaikan untuk sebagai semangat bersama dalam kita mengagungkan syiar Al-Quran di dalam bulan Ramadan, bulanan agung, bulanan mulia. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, acara ini adalah acara yang diselenggarakan oleh Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Banyumas dan bersama para badan semi otonomnya dan termasuk dari ACM Rijalul Ansor yang mana pada saat ini meliput. Berharap ini acara sampai 1 bulan, setiap malam Jumat kita adakan acara semacam ini. Dan kemudian tidak lupa acara ini juga diliput oleh saudara-saudara kami daripada Majelis Taklim Riyadul Jannah yang setiap saat di dalam waktu-waktu tertentu mereka menghatamkan Quran dan melaksanakan live semacam ini. Tidak lupa juga kepada sahabat dari rekan-rekan kita Ikatan Pelajar dan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama yang saat ini juga ikut meliput. Ini syiar. Ini syiar. Jadi terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat bagi kita bersama dunia dan akhirat. Apabila ada salah-salah kata, salah-salah gerak, ya, bagi para kameramen. Ya, di sini ada Mas Kamal. Ada salah ucap sama salah gerak. Kalau sama Mas Kamal ini sama Mas Yudi, itu bisa salah gerak nih bisa dimarahin sama dia. Ya, wa'alafu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Habib Abdul Qadir dan juga sahabat Gofar dan juga sahabat saya lain dari tim ACM dan juga tim atau kru dari Majelis Taklim Riyadul Jannah. Oke, kita tadi sudah bersama-sama mengikuti mujahadah dan juga doa khatmil Quran dan juga tausiah yang disampaikan oleh beliau Ketua Rija Ansor Kabupaten Banyumas Habib Abdul Qadir Mulahela. Semoga apa yang sudah kita laksanakan pada malam ini bisa istiqomah seperti yang diharapkan tadi oleh Al Habib dan selanjutnya insya Allah akan bermanfaat. Karena salah satu keutamaan dari dalam bulan Ramadan adalah kita untuk Qiyamul Lail. Mudah-mudahan acara ini ACM dan juga kru-kru Rija Ansor yang diikuti oleh seluruh PAC dan juga bahkan ranting-ranting GP Ansor di Kabupaten Banyumas termasuk Qiyamul Lail, yaitu untuk memuliakan malam pada bulan Ramadan ini. Sahabat, di sana di luar kita kadang kita disibukkan dengan kegiatan ada bantuan, kemudian ada tentang COVID dan sebagainya ya. Acara pada malam ini salah satunya juga adalah merupakan pencegahan penyebaran COVID-19 dan juga semoga menjadikan wasilah kita untuk keselamatan untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Ya. Oke, pada malam ini sudah bergabung dengan sahabat-sahabat kita dari beberapa PAC yang hadir yang bergabung pada aplikasi Zoom. Ya. Pada malam hari ini juga sudah bergabung sahabat Ketua PC GP Ansor Kabupaten Banyumas, sahabat Syaihuddin Masdar dan juga sahabat Kasat Korcap Komandan Andri Widianto. Selamat malam. Ya, semoga sahabat-sahabat sahabat-sahabat yang ada di seluruh Kabupaten Banyumas bisa mengikuti dengan baik.
masuk ke YouTube dari Iya, Beb, malam ini suatu keberkahan ini. Alhamdulillah dengan adanya kondisi seperti ini, akhirnya teman-teman kita, sahabat-sahabat kita jadi kreatif. Dulunya cuma ngaji di majelis yang terbatas jamaahnya. Sekarang jamaahnya tidak terbatas, Beb. Seluruh dunia gaib. Luar biasa. Oke, seperti yang sudah diagendakan pada malam hari ini, sudah bergabung Ketua PCGP Ansor, sahabat Zainuddin Mazhar, atau yang akrab sapa dengan sahabat Zahid. ya handphone ya. Zoom. Aplikasi Zoom. Amin. Tapi semoga ini bisa kita hadapi bersama dan semoga tidak sampai pada dampak politik
kita pernah mengalami yang paling dekat, misal tahun 98, karena dampak ekonomi berimbas kepada dampak politik ketika pergantian kekuasaan, karena alasan dampak ekonomi ketika itu sampai terjadi kerusuhan yang saya kira itu adalah bagian dari dampak sosial. Semoga itu tidak terjadi lagi. Sahabat-sahabat yang saya hormati, jajaran pimpinan yang saya hormati, alhamdulillah tahun ini organisasi kita telah masuk usia yang ke-86, dan ini merupakan usia yang tidak sedikit saya kira, di mana organisasi kita berdiri sebelum negara ini didirikan oleh para pendahulu dan para pahlawan kita. Tentunya kita bersyukur, tapi bahwa tantangan ke depan itu semakin berat, di mana banyak sekali hal-hal yang harus mau tidak mau kita harus memikul, yaitu tentang Islam, tentang Indonesia, dan tentang Nahdlatul Ulama. Itu adalah 3 hal yang mau tidak mau harus kita emban, baik saat ini maupun saat yang akan datang. Tentang Islam, bagaimana kita tetap berdakwah menjadikan Islam yang rahmatan lil alamin. Yang kedua, tentang Indonesia, bagaimana ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama, di mana negara ini adalah para ulama, para kiai, tanpa mengecilkan perjuangan pahlawan-pahlawan yang lain, semuanya berkontribusi besar di dalam mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia, dan ini adalah warisan para leluhur kita, para kiai-kiai kita, para guru-guru kita yang harus kita jaga sampai kapanpun. Dan yang ketiga tentunya adalah Nahdlatul Ulama. Mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus dan tentunya memikul nantinya estafet dari para senior-senior kita, dari para kiai-kiai kita yang hari ini aktif di Nahdlatul Ulama, ketika mereka sudah tidak bisa merawat atau karena satu dan lain hal, maka kita yang akan melanjutkan perjuangan para kiai, para ulama, para senior-senior kita. Sanggup tidak sanggup, mau tidak mau, kita wajib meneruskan perjuangan para pendahulu kita, khususnya di Nahdlatul Ulama, dan bagaimana kita bisa menyiapkan diri kita, baik secara keilmuan maupun secara kealiman, yang merupakan warisan dari kiai-kiai kita. Secara keilmuan, bagaimana kita terus menambah keilmuan yang ada pada diri kita, dan secara kealiman, bagaimana kita juga bisa merubah sikap perilaku kita untuk siap menjadi penerus para kiai-kiai Nahdlatul Ulama khususnya. Mungkin itu sedikit. Sekali lagi saya terkait wabah yang melanda kita semua hari ini, 3 hal, dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak politik. Kita harus siap dengan 3 hal itu, dan terima kasih khususnya kepada Ketua Gugus Tugas PCKP Ansor Kabupaten Banyumas, sahabat Andri Widianto, beserta seluruh sahabat-sahabat yang selama 24 jam penuh jaga di posko gugus, dan kita semua bareng-bareng mendukung kegiatan tersebut sampai ke PAC, Korion, Ranting, dan Korkel, semuanya bergerak. Tapi jangan lupa, kita adalah ormas yang hanya mendampingi, membantu beliau-beliau yang memiliki kebijakan, baik di tingkatan pusat maupun tingkatan yang paling bawah, yaitu di desa. Misalnya di PAC dan Korion, di situ ada Forkopincam. Kalau kita membantu, iya, tapi ada di mana itu bukan tugas kita, ya. Jadi jangan sampai melewati batas. Kita membantu, tapi ada 1-2 hal yang itu tidak menjadi tugas kita, kita serahkan kepada para pengambil kebijakan. Ada beberapa pertanyaan kemarin terkait ketek ijazah gelem ora, ketek ijazah surat kaitan wabah corona sering diwaca karo masjid sing esok Jumatan atau sing sok jamaah, sering-sering kon maca surat
instruksi pemerintah MUI NU. Gue surat amalan gue. Ya, begitu surat sing nang Quran, surat instruksi, surat himbauan dari pemerintah, dari MUI, dari NU pada semua tingkatan. Gue sering baca gue. Ya, itu mungkin sedikit. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada jajaran Satkorcap dan seluruh gugus tugas, khusus sahabat Andri Widianto, sahabat Habib Ading selaku ketua RA yang sudah membuat beberapa kegiatan khususnya di bulan Ramadan. Semoga ini cepat selesai, jadi kita bisa berkegiatan sebagaimana selanjutnya, dan juga sahabat-sahabat ACM yang selalu memfasilitasi sahabat-sahabat Ansor Banser di jalur Ansor dan semuanya dalam berkegiatan khususnya secara online. Satu hal, arahan dari jajaran pimpinan, kalau karena ini semua kegiatan itu di-off-kan, kalau hari ini pimpinan di semua tingkatan SK-nya habis, maka untuk segera mengajukan, ya, jadi tidak ada musyawarah ranting, tidak ada konferansap, tidak ada konvercap, konverwil, bahkan kongres juga kemungkinan waktunya belum ditentukan. Semua mengajukan surat perpanjangan untuk ketua-ketua yang hari ini SK-nya habis. Terkait akreditasi, saya mohon tetap berjalan di ranting-ranting dan kita optimis lolos akreditasi. Beberapa cabang kemarin saya komunikasi, ternyata insya Allah Banyumas kita optimis lah. Kalau setiap PAC mungkin ada 1-2 yang belum ada rantingnya, dan data anggota setiap ranting ana 10, data 10, ana 20 ya ditata 20. Mungkin itu dari saya. Selamat berharlah pada kader-kader Ansor Banser, khususnya Kabupaten Banyumas yang ke-86. Semoga ini menjadi amal baik kita bidini wa dunya wal akhirah, dan semoga berkah dunia akhirat, dan semoga kita diaku sebagai santrinya Habib Syekh Bahasim Asy'ari yang akan didoakan husnul khotimah sa'duriyahnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sahabat Zainuddin Masdar. Qabiltu ijazah. Ijazah ini memang sangat diperlukan. Kadang kita lupa ya. Tidak semudah apa yang diinstruksikan oleh Menteri Agama ataupun dari PBNU. Ternyata kadang aplikasinya di bawah juga kadang cukup sulit, beda kondisinya dengan masing-masing. Tapi nggak masalah, ini tetap merupakan ijazah, merupakan senjata, khususnya kita sebagai pemudanya ulama kita, KKNU membantu. Oke, terima kasih sahabat Masdar. Kita masih dilanjutkan dalam acara Qiyamul Lail Khotaman Al-Quran periode pertama di bulan ini, dan juga nanti ada sesi tanya jawab mungkin kalau waktunya memungkinkan. Untuk acara selanjutnya yaitu arahan dari Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 PC GP Ansor Kabupaten Banyumas, yang juga Kasat Korcap Banser Kabupaten Banyumas, sahabat Andri Widianto. Masuk. Oke. Selamat malam Mas Andri. Kepada sahabat Andri, Komandan Andri Widianto, dipersilakan. Sahabat Andri, mohon maaf, HP-nya di mode miring. Assalamualaikum, Mas Andri. Halo, waalaikumsalam. Oke. Videonya belum tampil, dipencet tombol apa nih? Dipencet tombol videonya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah masuk? Videonya belum masuk. Suaranya sudah masuk. Apa? Kabarnya belum. Dipencet tombol itu video. Halo? Dan Andri? Suaranya sudah masuk, cuma videonya belum. Dan Andri, halo? Mungkin gangguan jaringan apa ya? Tadi sudah terhubung baik, teman tadi ada kesalahan teknis, kita semua kembali, ternyata ada kendala ini. Monggo, apa dari sahabat-sahabat PAC mau apa ucapan atau apa sambil nunggu dan nanti? Oh iya. Dari soal itu mungkin apa Gus Firman? Ishak kowe jare Ishak Tinongo. Gus Firman ya. Bu, Ya. Ya, silakan Gus Firman. Oke, kalau PAC dari PAC belum. Udah, Gus Firman udah masuk. Oke, Gus Lukman. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Siap, Kang Zen. Ya, monggo. Sambil menunggu sahabat Andri, monggo dari Gus Lukman untuk memberikan informasinya. Terima kasih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ketua PC GP Ansor Kabupaten Banyumas yang kami hormati, sahabat Sekretaris, sahabat Ketua Rijalul Ansor Habib Ading, juga Kasat Porcap Banser sahabat Andri Wiranto, serta seluruh sahabat-sahabat Ketua PAC GP Ansor di beberapa wilayah yang kami tunjuk. Yang pertama, kami atas nama Direktur ACM mengucapkan terima kasih atas partisipasi sahabat-sahabat semua dalam kegiatan malam hari ini. Yang kedua, kami juga mohon maaf kalau semisal di beberapa PAC ada kecemburuan, mohon maaf sekali karena keterbatasan link kita untuk melakukan koordinasi secara online. Jadi kemungkinan kedepannya nanti di setiap malam Jumat atau mungkin kegiatan apapun kita akan menggali lagi. Yang pertama kita bisa pakai Zoom, nanti yang kedua teman-teman PAC bisa mendownload aplikasi Webex. Saya ulangi, teman-teman Ketua PAC nanti bisa untuk mendownload aplikasi baru namanya Webex. Itu nanti nggak pakai durasi. Kita pakai durasi Webex, tadi kita coba bisa disetel selama 24 jam durasinya. Jadi ke depan nanti kita bisa dapat, kalau pakai Webex sekitar 100 peserta kita bisa masuk. Jadi kemungkinan ke depan kalau nggak pakai Zoom kita pakai Webex. Ya. Cuma mungkin Kang Kamal dan sahabat-sahabat ACM, terutama yang memfasilitasi malam hari ini, kita pakai roomnya Ansor Banser Sokaraja, terima kasih. Itu belum bisa live secara YouTube kalau pakai Webex, tapi nanti masuknya di Facebook sama Twitter paling. Ya, itu mungkin. Kemudian yang ketiga, yang jelas kami mohon maaf kepada seluruh ketua PAC yang belum bisa dilibatkan malam hari ini karena keterbatasan room kita ya, dengan estimasi waktu, durasi waktu dari Zoom-nya sendiri. Yang jelas kami mengapresiasi, terima kasih sahabat-sahabat. Untuk yang terakhir, selamat berharlah ke-86 untuk Gerakan Pemuda Ansor. Semoga kita senantiasa diberikan sehat, diberikan istiqomah dalam berkhidmat dan beribadah, dan tetap tenang dalam menghadapi COVID-19 ini. Banyak pertanyaan di sahabat-sahabat terkait masalah khilafiyah dan sebagainya. Kami harap dari teman-teman di PAC dan tingkatan ranting mampu meredam masyarakat. Adapun kegiatan di dunia maya,
silahkan nanti bisa dilaporkan kepada kami. Oke. Oke, tanya jawab ya. Yang pertama adalah ngomong. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, sahabat Kang Zen selaku memfasilitasi admin, ya, selaku Kasat Koryon Sokaraja juga, ya. Saya mengucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat yang sudah berjoin. Kami dari atas nama ACM PC Kebansar Kabupaten Banyumas, mohon maaf apabila banyak PAC yang belum bisa gabung di sini. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita menunggu sahabat Andri bisa masuk. Kalau belum bisa masuk mungkin bisa di-random untuk ketua-ketua PAC Kang Zen. Oke. Untuk bisa di-random ketua-ketua PAC untuk bisa memberikan pertanyaan atau mungkin untuk bisa memberikan ucapan harlah. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Lukman, Sohibul ACM. Oke, mudah-mudahan ke depan fasilitas ini lebih baik lagi. Sahabat PAC yang Assalamualaikum sahabat Haji Fauzin. Pertukaran tiap orang apa maksudnya headset akhirnya sing rolat piye kudu ngomong gue ora apa ya ora apa yo sesuatu gue itu surah apa lah orang ngomong orang siapa orang ini waktunya sangat terbatas, gimana nih? Selesai Pak? Begini, malam Jumat depan nanti kami ACM bagaimana bisa dengan Ketua PAC dan Kasat Koryon se-Banyumas pakai Webex. Monggo ketua PAC, siapa yang mau masuk? Nanti mohon izin admin untuk nanti coba ketua PAC dan Kasat Koryon, coba nanti kita unduh aplikasi Webex. Kedepannya kita pakai aplikasi Webex itu yang bisa buat lebih dari 100 personal. Nah itu free, nggak berbayar. Jadi kuotanya juga nggak terlalu banyak. Kalau Zoom kan berdurasi karena memang kita berbayar kalau pakai Zoom. Ya, ini kan trial. Nah, jadi nanti coba sahabat-sahabat di Google, di Play Store atau di App Store bisa unduh aplikasi Webex gitu. Oke. Itu nanti kalau sudah kita coba join semuanya di 27 PAC sama Kasat Koryon bisa semua. Oke. Begitu sahabat ketua. Oke. Monggo Kang Zen, Fatihah penutup tinggal 5 menit. Dalam juga. Oke. Ya, terima kasih sahabat sekalian dari seluruh yang bisa atensi pada malam ini dari PAC-PAC yang bergabung, bahkan mungkin ranting juga yang sedang mengikuti. Terima kasih sekali pada sahabat Ketua PC Bansor, sahabat Gus Lukman, sahabat Andri Widianto. Mohon maaf karena ada kendala teknis sehingga pada malam hari ini tidak bisa bergabung di Zoom. Namun kita tetap bergabung dalam YouTube nih. Kemudian juga kepada beliau Al-Habib Abdul Qadir Mulahela yang sudah memimpin acara khataman dan juga mujadah pada malam ini. Tibalah pada penghujung acara kita yaitu penutup. Marilah acara ini kita tutup. Semoga ke depan acara ini lebih bagus lagi. Kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, itu kami dari tim ACM. Saya sebagai pembawa acara, Zain Ahmad, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap maju satu barisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.